Medofo, many a GP say we retain Adventist World Radio Ghana, and that's one name. AWR Ghana. Minia, efisem dwumadie nie. Efisem abadwafo na atenasi. Ye betwetwe nkomo na ehu ye afie mu ohawa ewo mu niema ye manom ye niema mpanimfo na nkasa ya emasomwie mafie no mu. Eninti efisem abadwafo atenasi saabre. Na de beye na hu obi a ubehu ne ntem so na wo no di nkomo nti no mepese ye beda ye hu adi a kire wo na so okina bi wo hia ye mu bia wahu nipa ko a woyo nti e wo sofo Josiah say to me na osofo Ajebuate na me maame Sharon Stella Jima maame ye maame no wie ye triye ene yenya asofo kukudam mienu ya ye be pensem a kire mo ye fie mo nyo ye wo haw bebre ne wo ye fie mu enenti ye pese wunya akoma oto obo ase na utie ni ye kanyina na entie de abadwafo yi nso wode be mayen ye ka ayonkogoro ho asem ayonkosem me bia nani so no enwu se ye fie mu ono ewurabra e fere dan na owotwere okrunguru mu o pia kwa abonten no ne papa tu no fo wantie wokoe no konya wo haw wa abonten ho wode ba fie ma wo haw beto ne papa ne nuanom ne efie ho ma ba bia wote kura no wantumi antena ho otuko wanim enenti Misofo Josiah me bisa wo se ayonkogoro inima ayonkogoro de ba ne papa ewu mu ne boni a ewu mu ayonkogoro ede ne de ba ya setene mu eye papa ana ase boni ayonkogoro da wasipi ni apani ni wa reshemu kase se enkomo aye die fa efie bia mu sa Entimi ko base o ma no munyo obi a mun na guro sa ekoduru kro bi mu ayenim nipa no kra enche kra na yase ensin on great pen sa ade ebenye ensun nipa bia yeni bedi agro wie enso ya ka biom se ayonkogro tsuti na abakoto so wenyeti sa enti asem we sei atwi adwe di agina so se ye kan yonkogura enoma ekohia se anka metena me fie na meni minuan me mabusia no amudi agro na matra na makwabonten ye bia mi school mate ana so obi ote embro no so na meni no etai enanti ye ko ni fie na oba mi fie ye ko wurem ya kwate bese ya ko bobo to me bi nso a ye ko wiya obi anka ni nyina ya yonkogro sa ye ka ho ase wie semum wie ayonkogro no time e ko ba se ebi du ko wura ba bi papa ebi nso ma ko wura baby bonny Misofo Josiah me do ase papa Auntie Stella se wo se a wo ma wo nana bi woni obi afa ayonko bi a ayonko no a wafa na ayonko guro no guro a mo guro no enye papa ma me waye panyini de afutuo be na ade be ma asembe na be ka kire wo ba no efa saa agobone a wo mudi no suban a wo mu no wo mpe ayonko guro a wo guro no wo mpe asembe na be ka kire no Pese me dase no kwasem ni wo fiti prekope eye niema bi a emwa enti me hu se me nana ana asa me ba eye bibi saa no a
medin kan na me nana no ma bono kokko betra se na ansa na me nana no kra wo bekọ sa atebia no ekwan bi so ana me ba no na kwan bi so me kra na me ma kwan ma ne ba sa efise senka bia me fa no yonko so ahụ na mne na edidi bom ne ye bibia bom menen me hwese obeda ansa na mada no kwasem ni ebe den pa be nwanwa se na ni baji obi ho na so akoba saa no me ba fem se mama fem ade a afi kra na menana no ana me ba wo be ye mrento asem kra na ye machine ade me ya se wo be ba fem se ne sen ho eye twi kasa na nso ye kan me ba fem no wan kire mu ye obi wo ho a ontumi nti ase me bre me wase na afi menena tenase me bisa no de wane ne namwa de be pa na wonya free no de ani je be na wonya me ka se bi kra na wono kra kwara no wajai school no nkono wajai school no pese me ba no ana me na no no so ne school ono so ti bia me de me na be sifem na me na ka sa na afem ma hyase e de me ho abata enti sa oba mo no obeba ma ka chen se menana no ana me ba ya de wo fie nto no so wonko boa ne maame wo fie na mo nyina mo wie mo djuma obetimi ehie nana no ana me wo wie na djuma ntam de asa sa o wie na de asa na wada ma Mr. Labo we de o ma kai akwada bia na o start fire yonku bia ne maame mpene so akura ketekete upon school odidi wie no tuni sa wa aduanu pe ne maame hu ni bio agise bia oba beda endu free school ba da kwana ne maame ka kire se ne udidi wie na mehu sa akwada na begina ho na udi na chipue kwa oba enemeku ne no se mate akwada de tie aduanu a wodi no hu se na damfo na begina kwa na no ho na ka se part ma bo nti ye ntem ose hwe wodi wunim obekọ ofi a menko wunim se de eneme maame asie mi mekura anga wo ma megina ho wo ka sa no na akwara no ko ni fie de do ase to da bia se ye bo kokosa ye mesofo bo aten alakafo a opani bi tie story na pasa fa yi wasem ya no mame opani bi kokyere aboa buruburu no de ba fie wo ye no a efie be mienu komiensa na dakuru bi okọ baabi aboa rada no na aboa nse papa pepese meni odi nkomo kakra abetena fie mahu afise mi nyina ade meka kire wo ne se wiase ya otino asem bi a obetie bia no dwene ho mpiri no number 2 na nye nsem nyina so na wote a esese wugidie na papa no so yo mate anche eni na enu ani na ansa na papa no san ko aboa no ho okoye na aboa no ka kire so pani meti wura mia na mechini ko pensuo mia na mkopa aduane die wodi mia ba fie o mama aduane ma me nsuo kwa eni nti ma me ntente me mu kakra me ko wura mkra mebre mesa akopa aduane ne nsuo we ana papa no bie no no kosi adua tintin bi so kosi so papa no hwe no aburuburu wa che no ze hwe me betena afie na wo wankumie no sika kokwa eda me yem esose ne wuti sika kokwa eda me aboa no me yemu no esose ne wuti papa no ya of pebo no watu agba no ma no se papa gina ho me no wotie na asembe na me ka kire wo se asembi a wo betie no bi ne ho mpiri no na nye nsem nyina so na wote a esese wo gidie mi aburuburu me kase ye sen ya me ka kire wo se sika kokko eda me yem so kiri wuti a wo pebo atu abome no asema me kan na futu ya me de ma wo no wantie mafutu no wa wotu ya papa no wahwere aboa no wantie afutuo sofo ye hu se ayonko goro nye nkoda no bi wo ho a ubitu wonfu atu weye ma yentim nku won wontie afutu a wode be ma no sofo e ba na sate se papa ne aburuburu die ya osofo ye nye ne den yo medasi bibre ade ba ko a ewo se ye hye no so ene se penifo bu bebi se ayonkogro na ama abo akoto wa enye tire na ye ma ne bibre wo ho no mu a ya na edin
baby a womade yo akwakoduro no se woni no kasa ususu se wo tan na nigye so ade na wo tete misa wonfa me fa ahodie mame nanso bible se kire abofra no kwan a wonfa so no onyina wonfiri ho kire ya me ehunu se ye tete mofra no a ye san yen wo nti wo ya abofra no na wo ma ne ntitiye ma ne diane di na wo kire ne kwan a wonfa so ne kwan obefa so obebo ne bra na ne ye hunu ni se empanimfo se kire me oyonko na me kire usubai wie nkoda ni bi wo ho se wo mokofa wo mo ba na wo owofo no wa anti wani wo nkoda no ho a na mo se wo ba na ma enti na wo se wo ti wani yonko bia obekọ akofa na ba no e wo se awofo bebre ode ne ba ya na ye pam no wo pam akoda na unhunu na damfo enti mane mrafie woji ne ofie ho no mo no wa study akoda ne sa akoda na de yo mu no what sen na obetimi aboa obetimi ne obana nante aboa na ebi wo ho na ye opposite sex ebi aba no akofa be ma yonko be ma no akofa oba yonko ni nyina no boni bia nim na ye ni nipa ne ya yetanya negativity anase negative mind ne ntem odene ba ya na krachi we ya odi wachi ofiri he oba na akofa na ba aya na hwehwe baabi sei Nti se bia wone no wo empra se na bia kora sa nim ya na ye ne ya dwen no ye twekosi bone no ntem senke ye bede ba ya futuo ni akwankyere de ama nkoda ne miyenu ni ya kyere wo ma hunu nante a wo mo nam no de betumi di aba ene de betumi akowie won ene mmoa ewum ye betumi akasa kyere won sa se ye ne sa ebeboa nkoda no wo ma yonkosem no mu na se oba no nsoso ebi wo ho anya nipa no na beba wo fie ho oba no mom na ekọ se wo ba na ekọ na wo se ne woto obo ase na yemu bebre ye ni abotre won koda no ho ekwan ya fa so ye ne ye ma no kasa ne ya na nso ani ebi wo ho no ma ye betretram koda ne bi okra nya koda sa na ni afi basi wo pia kwa ya fa so ya tete no wo pia chesensem ya kan ye hunu na e ba sa ya moa nti wo sa akoda na se bia braboni bi no okobu ye na se bia wakofa nyinsan ya ba wo behuna na otemfikire no onum nnuro a ope sa nti wo ba na wani kunu ho no anka bia anka betimi atete akoda na ma akoda na wotima wie peye no na ankoba sa kofa haw na de aba wie mi amesofo fasa gisaya ayonkoguru ye kan ye woni papa ene woni bone ayonkoguru ye woni papa ne woni bone obi no obi nante ahu se adamfo fa edi entiase wum ayonkoguru agoro aha ena ma Stella also ayonkoguru no so ye woni bone wum di pasa ansana meba mu mienu mu so no ma menkae menamfo nom adofo se ye afisem dwumadie ena yegusuwe fisem badwafo na ahia ye pese ye fie mu ohaw ne amane ewu mu nyina no yenya anu aduro eno nti ena sabri wahia afisem badwafo osofo Josiah osofo Boaten ne mia me maame Stella ne mosomfo kwasifi ya yedoso nsam yi wobenya anu aduro na obehu senia asomdwe besi aba wo fie ho wie mesofo Josiah na me bisa asem no se ayonkoguru ne papa wum na ne bone wum sofo ne papa ne bi ne de wo he me da wasi ayonkoguru papa ne bi ni se enkoda no binum fie mu ye de ne paucho atetiwo sa ono ba ne benanti abo safi uba no susia sa kasa ne bi susia sa kasa no enkoda ne bi fie yenka aboa ane kwasia wo ewo ho enti se ne yonko no a wabebata no estati kabia o se enye dabi yenka sa kasa enkoda ne bi correct omunam fufuo ewo sa yanka omunni sa suban no enso odine ho abebo no nti mi bua ada se me ba no ana obua me ba no ana me ba no ebua no e ma ne kasa etumi be ye kama enkoda no papa mu bi onso ni se nkoda ni bi wo no mu a na disua mu no omomodin omomodin kura
ohun n'ani so yonko no afa no onim masie ni so no etumi bua no ma otumi sikwa mu yi minim obi amadamfo oboa mesa na se minim ade na se metra se asua de na minim ni adaje na madamfo ameno bo no na yensua de afa de madwene mu bie ama afa de wona wo no madamfo fa sa papa wo sa na boni wo mu kan boni za yo bebe wie ene ne boni no yema Antistella ntwa ne boni nso man se Antistella ayonkogro no wonse sere na wo si chase ye kane no ne boni ne sen boni ewu mu ne sen ye timi sei nipa no boni ewu mu pa ne se me da amre nyina no ya ne mani ta si awofo no so se awofo na ni ankon kwada no ho on se me fa se ma betra ba bi ne na me de me ma ba nkwada no se ha ye kankran kasa nkwada no beti agame ase kire ne se wo mu bepie na wo ne wamana fofo school ene bron ayonkogoro na ye tie nese maame no ne papa no ya nhwe ama nkwada no tetie no yanka wo ma mfam ye hu yi a ohun eho no ena ahyase no ebi kura wo school a akonya yonko bi a onpe school ebi kura yonkoro wiwi atofi hedi botum na wone no efie wa ye kwadwofo so on enti wone no edi agro saa no ano afi o kaso wanya de awka ya no omna enso bi ahyase no na nka na enti saa enti na wo hwe na wo duedue mu ene time a wodi beko school abi a es wo kontem be na waya no aye late na ni nyina na danfo no a so wono waye late no wo kwa akoto no ani ni nyina ebe kakra na wonfa efiade ye mfa nyehwe a won fi atenidi basa ene school kro Usuma no akwa no akoso nkwantia o se mekoye kura no maame no woni ho nenso na wonkoe na poase oyonko bi onma ofam ho sene de be onua Jonathan ani divina za wa magudie no adikwa wie ya ma awere ho sem Jonathan wo ye minimi ese ehye David wie enti ewo mu ama wo kodue mu afa sa Mifibisi sa wie papa enti yonko no sa akoye bone dia ka hu se maame ne papa no afa mani anto fem na awa afanu ni mienu no ya hwe na ya amoa nkwa ne mienu a se ye ba ebi wie Antistella does pa me so for boating ye hu ayonkoguru mu nsem ne papa ne bone ena ye tu hu fui osofo ayonkoguru no sese ye hu disadvantage ben ena de ba ya brabumu yo ayonkoguru no nya ye hu ni se afekubosem bemu a ena de how kese ne pa how kese ba ifri se mpanimfo se aboa kakahini so pa feku a no futakra na kakahini wo tisim eden na akofutakra na wie nanso bo hun se kakahini be futakra na opeso okobo feku osoro oso nya one no ma na fom enti e basa na de hawaba sa na ye hun se se wodo ho wo ye ayonkosem bebreba wan wontimi nsua de ena se wo fa yonko no amfa yonko papa nso so a ese wa brabo bio bi ameka se na wo ye wani a nipa kora ware ni a okofa yonko no akofa obi a waja aware o mhyi ade enkomo ni ibedi se be ma na eja ya da bi ombedi ma ho ko se ya ma ye si wo ye oba so no waja ma ono so so se sa enkomo na no za enti emma wa brabo awie ye ne ntimi nye kama enti wo pese wo bobra na wo kwa animu no wase wo hwe yie wo wayonkofam se wo hunu nipa wase wo fa no yonko no se nipa ma fa no yonko otumefo wo hye minkunan oboa me wo kwan hodo binum so se ne be ya ma brabo ntimi nye kasa nipa no nso so
wunim no mo fa ayonko no munim mo ho wunim ne mra oyɛ wunim ne modem mo nti saa niema ni nyina wasa wo hyɛ no so na wo hunu kwan a wo bɛfa so a wo betimi na wie me sofo da wase papa mia me sofo Josiah sofo ni ya kan nyina no me sofo me pese wo me ye futuo fa ho se afutuo be na wo de be mayen efa ayonkogoro ho tu yemfo afutuo kakra me de be ma wo ayonkogoro ho ni se awa jaye e ma ayonkogoro boni ba sa ya ma ye taja o nananom na jani fie maame ni fie na aka nana nko ani akoda no tie minya suahu bi wo mra na me wo yikurum akoda bia oni maame ni papa hwe wo mo pa omta yikube frofo omta fofuru nuya omta fofuru besi ene nuoma bia uzim se adwuma no se o parental care ka onko nka wo foro beka je se kwa gusio na abeti ahwe maame pa wo papa hwe na kwa fofuru kube za atese bia ntitimudie ba na weti ya na weti na monko bia munuanum bi na ne motie wie enti mpradudo no na akoto se nkenkoda bi etokuda na ye wonga omo maame no papa no maja aware ja omo nso ni parental control ya na men kan fenko gina se ayonko gro se wunya ayonko papa etimi mo abrabo so nya ayonko boni ya e mabrabo ko boss wie minua afutua abadwafo de amano no afise mu abadwafo wo tufo papa minim se wonya niema bebre na afiri mu ayonkoguro mu de de babone ewo mu ne papa ewo mu mepese afise na abadwafo besa da ye ho adie na wohia wo bia wo nso so wahu nipa kora wo ye de aseda beba papa ne afutuo ne nkirikire mu a wodi amayen eninti me maame challenge na jima ya ena osofo ajebuat eya fa alakafo aka ho ena mia me sofo adonwa waso pastor Josiah also ye eda wase menso mosomfo face ni bituma afre me Apollo da foforo ebihia Mayen kana nyamesum yede megidi se weni agi yedwumedie yi ho yepese yete wonka enti frɛ yen besi 0501561849 Mrs. Subio 0501561849 Ana train besi addressi so Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS 17564, Edum Kumase, Ghana, West Africa. Mayentie ebremu nokwasem. Ene yadusua no akenkan se mo bejina so no yehunu Matthew tinum nchemu nkro Yesu ni esuafo no ehyiae no okan hiransem bi na saa hiransem okan Matthew ti enu nchemu nkro no na mpese ye hye eneba bi nso wo se nhira ne apatafo na ono befrɛ wo Nyankopɔn ba nhira ne apatafo peacemakers moma hwe asomdwe akiri kwan no ono behwe Nyankopɔn obefrɛ se Nyankopɔn ba obi a no betwe Nyankopɔn ba obi a hwe asomdwe bia no betwe Nyankopɔn ba na yiye ono hwe asomdwe no ono betwe Nyankopɔn ma amana yiye mo so hwe afi mu a 2020 your election year enti Nyankopɔn manya organa nyina no hwe asomdwe enti obi oben bibia emfa asomdwe ma bia no ontimi mfa no enkasa we Nyankopɔn ba ma ne yiye ko se wona oya patafo ono hwesa asomdwe mra no ono betumi afrɛ won sɛ oye Nyankopɔn emba na okase be Roma fo ngoma no eti edumienu nchemu aye edungotwe no okase be ho a bigiri sɛ bɛboa yi pa na obia so betumi aye sɛ
podcast was meet me a din ya Christa or Shame didn't intimate me yet. You Roman 40 do me in Chimu do what you know say but to me more from dear we need penny answer some view. The no answer basa even see it will fear mu basa besi or mantamo basa besi or Ghana ha na ye wo ntina sa basa ne ba ebia ekwa fa so kasa ye ana ekwa fa so tu ana mo bi na masa basa na say empo bi no bi ntamo basa obi no bi ntamo no na nse se wo no bebo ma asundua ba na wo na okajagum esujagum say asundua ma wo ye bonsamba wo nyankopon ba wo nyankopon ma do me apatafo di nyankopon ma o Ghana mo ntie me nyankopon ma o wiasa fa na nyina mo ntie me obi ososo ntokwa so mo ntokwa osujagum mo ntokwa ba o ntimi fro nyankopon ba na nye yeda baba na edi ho danse esa pattern ntokwa usesi abusu ntem tisi enuanom ntem eni kwan so obo ma ntokwa ana ma so twen ana mente me ho ase ba abusu mu ana anamfo mu ana asori mu ana babia obi ana Ghana ha se me fasa kwanye so etwe amanyofo nyina adwisi se abato eya adwenkyere o obi e kyere na dwen enti eni kwan se obi ko kyere na dwen no wo fasa akwan no so ema basa bi eden eba obi a vote baako obi a onipa opese oto aba ne ma no obi a nse obi akwan so nkoto aba na emu wo se wo na ohwe asomdwie ono oye apatafo ono osi basa ya no kwan no ono from say Nyankopon ba make say ebi a we politician ba from say Nyankopon ba because we politician o from so kura say oye ebi a yeah we Nyankopon ba bi akwa sorry but in some be kan ni abaye no fa asomdwie ma yintimi nyintum sa we Nyankopon ba ma ne yi na we say wo a otie media we Nyankopon ba de ba hwa asomdwie akiri kwan o ma ho kwan ba bon sa fa wo so e ma basa bi ama Nyankopon shira wo sa so waje atumu Nyankopon shira sa say obey ne sa e wo Jesus Christ dimu amen. God loves you. AWR Ghana. Yemrena so minyayanka de mu nyina ye ne wa nanso o se etwa so enu nti no mesan akai wo se ye pese yete wonka nti frɛ yen ebesi 050-156-1849 Missy Subi 050-156-1849 ubetimi so atre yen abesi abefo ntintan fidie so Adventist World Radio GH@gmail.com Adventist World Radio GH@gmail.com Ubetimi so atre ya besi address so Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists PO Box KS 17564 Edum Kumase Ghana West Africa Nyamisra opi se wutie medinde ekua sabia AWR